ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଭୟର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ାରେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛେ, ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଚକ୍ରଧାର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ବା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏଏସ୍ଆଇ ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯଦିଓ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ବାହାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଭୟର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 14 ଜୁଲାଇ 2024ରେ राज्य सरकार अनुमोदित जो मार्गदर्शिका अच्छी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अच्छी से हिसाब रे 14 जुलाई 2024 रे भीतर एवं बाहर रत्न भंडार खोला जाइतिला। से दिन जहाँ भी ऑर्नामेंट्स बा ज्वेलरीज बा वैल्यूएबल्स रत्न अलंकार थिला, बाहर रत्न भंडार जहाँ रत्न अलंकार थिला ताकू चांगड़ा घर एवं फूल घर को टेम्पोरारी स्ट्रॉन्ग रूम हिसाब रे डिक्लेयर कराई कि ताकू आमे स्थानांतर करथिले। किंतु से दिन समय अभाव भीतर रत्न भंडार स्वर्ण अलंकार गुड़िक स्थानांतर हो पारि नथिला। तेणु से दिन बंद करागला। किंतु प्रथम थर पाखापाखि 4 दशंधि पर प्रथम थर भीतर रत्न भंडार खोली थिला। परवर्ती पर्याय 18 जुलाई 2024 रे जिते भी स्वर्ण अलंकार अच्छी ज्वेलरीज बा वैल्यूएबल्स अच्छी भीतर रत्न भंडार ताकू खट सेज घर जोटा टेम्पोरारी भीतर रत्न भंडार बा स्ट्रॉन्ग रूम हिसाब सरकार घोषणा करथिले एवं मैनेजिंग कमिटी घोषणा करथिले ताकू स्थानांतरण करा जायतिला। परवर्ती पर्याय रे अगस्त 23 तारिख दिन 23 अगस्त 2024 तारिख दिन जेते भी खाली सिंधुक अच्छी बा अलमीरा अच्छी बा आयरन चेस्ट अच्छी ताकू नीलाद्री म्यूजियम पाख घर को स्थानांतरण करा जायतिला। एवं परवर्ती पर्याय रे जेतु गजपति महाराज मध्य परिदर्शन करथिले एवं आमे राज्य सरकार पुणी अनुमति चाहिथिलु, मार्गदर्शिका चाहिथिलु। जो मार्गदर्शिका आसीथिला से हिसाब रे इंस्पेक्शन एवं टेक्निकल सर्वे काम आरंभ होइतिला, जोथरे कि लेजर स्कैनिंग एवं राडार पेनिट्रेटिंग सर्वे गुडिक करा जाइतिला। जाकू 18 सेप्टेम्बर रे एडिशनल डीजी कंजर्वेशन जे कि एएसआई रो उच्च पदस्थ अधिकारी से निजे आसिकी ताकू संरक्षण रो तदारक करथिले एवं तापरे लेजर स्कैनिंग एवं राडार सर्वे 18 सेप्टेम्बर 2024 रे आरंभ होइता। 23 अगस्त रे हम शिफ्ट करथिले जिंस गुडी को। ता परवर्ती पर्याय रे टेक्निकल सर्वे टीम जो अछंती सीएसआईआर रो जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अछि हैदराबाद रो से माने आसी की टेक्निकल सर्वे काम बाहर एवं भीतर रत्न भंडार करथिले। संपूर्ण भाव रे वैज्ञानिक उच्च स्तरीय जहाँ भी टेक्निक अच्छी टूल्स अच्छी ताकू व्यवहार करथिले एवं सेप्टेम्बर मासरे ही तार सबुकार सर्वेक्षण कार्य सरीथिला। परवर्ती पर्याय रे तार जो रिपोर्ट आसला से रिपोर्ट भितर एएसआई तांकर संरक्षण एवं मरामती कार्य आरंभ कले 17 डिसेम्बर 2024 तारिख दिन। डिसेम्बर 17 2024 तारिख दिन फास्ट फेज ऑफ वर्क चलिला, जोटा कि 17 डिसेम्बर रु आरंभ करी 17 डिसेम्बर 2024 रु आरंभ करी 28 एप्रिल 2025 पर्यंत चलला। कारण मझिरे आमर नीति बहुलता थिला, कार्तिक मासर व्रत गुड़िक थिला एवं आपण मने थिबो आपणकर दुईटी बिंदु उपरे आमे विशेष भाव में गुरुत्व देइथिलु। जेतेबेले भी रत्न भंडार स्थायी मरामती होउची सेतेबेले दुईटी बिंदु उपरे आमे विशेष गुरुत्व देइथिले, जोटा कि मैनेजिंग कमिटी मध्ये ता परामर्श देइथिले, आपण मानकर मध्ये परामर्श रहितला, छत्तीसा निजोगर परामर्श रहितला एवं संपूर्ण सेवक मानकर परामर्श रहितला जे जेतेबेले भी संरक्षण बा मरामती काम हबो महाप्रभुଙ୍କର कौन नीतिकांति तार प्रतिकूल प्रभाव पड़ो ना। एवं द्वितीय जो श्रद्धालु भक्त मैंने दर्शन पर आसुच्च महाप्रभुଙ୍କର श्रीजीव मानकर तांकर भी दर्शन में कौन प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ो ना। एवं आपण मैंने देखिथिबे जदि केबे केबे आमे 2 घंटा भी काम करछु
এবং গতকালি তা পরদিন আমি 16 ঘন্টা 17 ঘন্টা ବି কাম କରିଛୁ पूरा 6 मास 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି କୌଣସି ହିସାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଯୋଉଦିନ ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଥିଲା 27 ଜୁନ 2025 ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ଜୁନ 2025 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଚାହିଁବେ ହବ ବୋଲି ତେଣୁ ଆଜି ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫେରୁଛୁ ଆମେ ସହର୍ଷର ସହିତ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଭୟ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 95 ଦିନ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ 332 ଘଣ୍ଟା 332 hours 47 minutes ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ 333 ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ବି 333 ଘଣ୍ଟାର କାମ ହେଇଛି ବା ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣ ଟାଇମିଂ ନେବେ 332 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟର କାମ ଆମର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ବାରି ଅଛି ତେଣୁ केते जन काम करथले कहि देबे सर आम एसआई अधिकारी कहले मु दयाकरी मत कहवा सुजोग दिंतु आम 332 घंटा 47 मिनिट कार्य होती 333 घंटा संरक्षण मरामती कार्य होती जो डिटेल कम होती आम एसआई सुपरिटेडिंग आर्किओलोजी सूचना देते जो मोटामोटी भाव में आम कहवा भीतर रत्नभंडार छाउनी जहाँ भी पथर बदल कार्यक्रम कहवा कथा ताकू होती।